Jama kula assalamu alaikum ubarkan dan kunaran barkanmu da man sankine matka te done hani zai kultire ke yang fata albare ki gnor ga fonguna ka fassararan sai ko di monde tira albahare kin atonan dira akandirse Niger labu soje wona tarifo zadai Niger labu dungo bondura soje sintinai ngai bordimma da soje bere dimma da soje kaine dimma da giro kan Niger labo asintin gudunga kan ba soje kan manke annasarai mai wana soje zabana wodinga kande anir labaran da kan utando azari sintina gir zambar fodo zongu yaggan da waido za handi hana mai no annasara soje kayan gona girmai kan yardoyar bondura irmo nir kamba soji yang gorandi soje dinumo di kokomo darugun gidi inge geti 60-46 kan geti woydun do wayta cicinde iya dinumo no halka son dai soje wone yang alwatu kancine Niger labo sintinga dunga kamba soje bata mai kayan rai goronga geti bata mai kara annasare kayan nirmai wani soje bai ga goro agoyira kompanyei demo nangai kai gingai wani wangu gine giskan sigine poudrière demo bata mai kara gingai wani sogi don yangote nanki go ko ga malfa kariyan aite yadin mono maran fongandi matkan dai ko di mondin labaro tonandin da Niger labu soje isintin gingai wani sogi tara goyote isintin da soje kan goto soje zongo hakkunde iwoicin da hakku yadin mono soje zongo hakkundi iwoicin da hakku ngai gati soje sintine kan Niger labo sintin go goida wone mo annasari gir zambar fodo zongo yaganda waidu kindifa matkan soje ngai bombo wone kinara iga kida classe 61 yadin mono soje sintinai wo kayan sintin Niger labo maga soje tarai agoyira soje bere kayan sigine officier ingay bor iddu da sous-officier waran zikin da iddu da soje kaine ingay mo gutunge bor zongu iyan da wayekin da iddu za handi hana mo dai ga ka hunkuna soje igo dai ga tontonno yadin mono soje igo ngudu bere ka tonton zama alwati kulkin ra'igi no bon fere yan soje tarado hare kambo kala ka goto hunkun Niger labu soje idu bere goto nan kandi ko komo darugun gidi bera dini ikonda hal labuwa nera mo nangai kayan labai kara a gonu ga mongi sai kan nodiyan soje kayan gono isin gihin ga kande lakkal kane ga dange wani labai dira Niger labu soje inga no ko ga furi sai dira wonen wora kanganan imhinin ga wani labai ga kayan da amabori kanganan bani makani amafoi iwan labaira wone mo casque bleu maga matkan de Eco du Monde anir no labaro da le matinal tiranga modoare kambo aneni di Niger labu ministère kanga goida goygine China kan sigine ministère de l'équipement ndunya sundur kubero anatir hantum ga samba ministro kango minister wone wogine ka lakkalo candi wone mo ko kiteno jiye hando azari waran kicin dugwa jir zambarin ka da waran kicin dihinka ndunya sundur kubero a wani wakilo kango Niger labora da gorenga no tirawo hantum ka samba ministro se ane ministro se kango gonda labari yankan ga cabin se kan habu fo gona kan ino babati ina sel wani groupement ose kan habuwa ne am hagwai zamborai dini iman hagundi mino habo dini yadin mono company wone kan Nigeria labu company no kan sigine ina sel borno ka afodai kina raido hare kambo asin da wodinu wo goyo yadin ga manga habuwa ne kan yi tungu ko kana se wodin se no ndunya sundurku bero na ministro lakkale kendi tiradin kan hantum kasan ba sera kanam haggoi zamborai dini manti goino goyo kan igon gono ise yadin gani dimo kan da manti kan ndunya sundurku bero gogin lakkalo yeti goydin do hare kambo don goyo dini inano borwone wose observateur tiranga mo kair Niger labu
giyo kan hayo ko tonton wana gazuwalo ane wato kan kini gona ga tontono dinte sawar fo kulno mante iko ga tontono temo alwati kala aman hagundi mu tontoni kulte ir Niger labo gine kulbon zamani di gwamnato aninga aniya sambu aman sawar borkulga sawar fallon kanka ta hinnikici ministro kanga hagwai da fataucoci na alkashi alhada jiye hando kan bisa zari waran zafo siyo girzan barinka da waran kicin dinka handi hanin gano fatika kasalan kane gwamnato na ni sambu ga zuwa lokan yanyi goni ga nera station eradini inga iga tonton a hayo ga wati dinga igoga nera katib zongun da dal iye da tamhinza hinomo ngai ga konda katib zongun da waran zakin di iye da tamhinza yadin gadi ko kuma da rugun gidi iko ga tonton kan ga to waran kicin di iddu ga zuwa lo litro hayo bon yadin mono sanko wane wo kan gwamnato sambu an sambu no hariban da kan sawar fo kulsi iman kaga salanga bongidi hala lahani fona giyen gikande iman labi zai kabaru iman ki sandika borese boreke yanga karanziya dai bumbunge mo iman sawari ga ngai hinnano na aniya sambunge bonse ina tontono tenge bonse kan sinda sawar fo kulu amma hujja kan kande ine kan wongo kan goni gitte ikran labora ngano kande kan undunyala bai kulra karanziya wane hayo akwai ka tonton wodin seno ngai modo hare kambo ngai tonton zam garwa nga hayo no ko ka tonton wodin mo diko gumo da rugun gidin kunir Niger labi zai iga bai kayar Niger laborano karanziya din igona ga fansi yadin ga matano ighin gane hankan gona gite ikran kan kanden dunyala bayra kyada wodin magano ir karanziya ki gona ga fansi ir Niger labora yadin mono igona ga kokosir Niger labora imine we haye tontono se ir mo im tonton ir wona haye din ga zam kan sen dunyala bay kulra igona go tonton haye din ga yadin mono le monde aujourd'hui tira ane ni di ir Niger labo di ko go mo daru gun gidi ba girbu bande din yadin ga kan ine gazo lo gazedini ifo seno gazo lo gaze la bukara igoga fansi igoga kokoso mantinongu foni gon ko kadai halbum boda igon ga nera la beke yende go gorgi sinese matkul kankini ga bara da ime ka ganer sa gaze yadin ga wone wa ga borgyo tandi matkan tirani kida zama borkul kan si tunu ignera neran domo asindi mene dim filani meninge ga ner ga kai igon ga nera iri la beke ngo gorgi sine dir Niger la bose amma igon gidir nyayir labi zai ga wone wa ga lakaldi nimin gina ner kidir nya ni labi zai bumbo ga hala mutunan kimine labora asino wone wo asilakaldi matkancine le monde d'aujourd'hui tira anikida l'enquêteur tiranga modo hare kambo akankan gici tere kai yango ni giti habaino yangai do hare kambo ane kan afo man janga kan kumsara zama ministero kanga hagode la bugundu kuna sanno dini in habu fono wafo kai wone habu wone mo kan iko gano dini borwo ne agone gidirnyen no kan murade kan magaine da minister wone wojine murade dinna him kadan gina mango wo kan ka lakkalorangamo afur bore kayen dargaidin te madaraidin te afure wona kundara zamingo mosintin ga habuno kan sinde sawar fokulu bor kan se aga ba wa fokera wodin seno l'enquêteur tiranir fongande kan za novembre hando azari waran kicinde ka jir zambarin ka do waran kicinde fa a wani tira kan fatta handi hane a gonu gici bore se kan hino kan gonu handi hane an habu fono habu ne mo goygine yenno kan ikoy gedai abu koyo fada ma ga kan ga hallasai kan ga goyda wani hallasa wone mo hankan ko gutunir sefano ro a miliyar fodo miliyon zongi hinzan da waidu cindi yagga de dandi ngano iko ga ginaidin dai yadi mono bora kansi na habu wone wono entreprise kansi gine aji mexo Niger
a seni no kan mantinda makaga kibor kan gaba makaga habo ke kise wone wo wafaka range dikira gamara ingini na habu wone wono yadi mono halka son company follanka wa entreprise follanka gir zambarin ka do waran kicin difa je handora ye ganu habu fomo ko ne no de ministero kan ga gode labo gundu kuna sanno do are kambo no de mo ina mu ko kan de gine yankan gutunir sefa noro a miliyar 4 million zongun da waye kin da take wone mo ine mota yanno ina mu ko gade kan goto mota wata kin da inka mota dumo kan signe Toyota pickup wone mu won soje kan ga hagoy da hallasa ima ganiyan ini mu ko ka mota wonen wodai wodin banda avril hando gir zambarin ka do waran kacin da hinka aji Mexico ayega kande Niger labo ministero kan ga gode labo gundu kuna se moto gu wone mo moto gabe di woken signe blande wone mo ine garde nationale maga Niger labo garde nationale maga no ini dei ngomo noro dimma kukutun hala sefa noro a million zongin zanda wayaga cindugu kimino agu wajibi mene kuna soge wo kan gongu ko karberi wone wote kir Niger labi zai haleska wada iza futai wo kayan gongu bora ya landa ba imi no goyjine kage hima da kan ganan imi duginga won soge tara goyote amma mantizam kan sai ne mu goyjine dai sai no dai mo ga bora kan ga noro bora kan ga habono aga nenga ga habono matkancin ga kana sai da fonda yan gona ke gorandi matkancin ni ga habono da yadin ga mantingano ga subanin ga bonsai barakan sa ga no matkan tirani kida zamodi wo asino wone wo bora kul ga baikan fonda yan gono kan ga gana amma haddai dinga bumbono nin ga gano yadin ga har ga harra kan na ka kare da ban zama matkul kan na kiya da fonda ki ga gani dini nukan diga ka ga furdira wora Niger Intereb do ngo modo hare kambo aneni di boray mo makarse boray mo wafa kunde kare Niger labi zemete a fallon nya fo babu fo wone wo harno kan labojin funa kan gonu kuna Mohamed Bazoum wone wono gobinara wone muna gaba zama za hansintina kan borwo ne karu karga bon afur Niger labo wojine za handi han meno Mohamed Bazoum ana anni wone wo sambu kan nga banu Niger labi zai imuwafa kunde kare imetinya fo babu fo wana di sambu politiko do hare kan politiki zai sin ga makar se giri bandai wo kulkan yante ga bisa Mohamed Bazoum wato kan kinani hino sambu aninga gabanu nga mufonde yan kendi kan ganan bora kul muwafukun dikar zamir Niger labo a furo wai dulra kan hadde da manti Niger labi zai te nya fo babu fono a sinde kiteno sande kayan ka garu kan goni girsa kula irmu duwai kine bonza wodin ga kande labu ko ninga kan ba sallala bi zai kulse ane bor kulkan gonda anni hannu labo se kan ga gomni hay labo se inga kan ba go sallante inga kan ba go ferante bora muka inganda makan badankyar kan barako goy zamdina wani baribata kan asalan bumboda bifo Niger labo bondura gir wodu kindin ka gingaro bucoga dinna sanne hangan no harai na sanne gona gana yadi mono fondo wodi rabun boda labojin funa Mohamed Bazoum daranga fungu jumma kan bisa utando azari guwanta girzan barin ka da waran kacin din ka wucir kambora nodin a wani fadara di kyarfo ko gufurun ganda parti ken si hino banda a wani ginfuna chef de file de l'opposition kan gati Tahiru Seydou yadin mono gati modern fa lumana parti wani gin bora yadi mono dikar wone wo kan ko gete wodi ngakande kanaran firi tirane ala borei wo wandi hane ifo difonni ko kici kyarse amma zamaran di wato kancine dikar wone wo ko furo chef de file de l'opposition ngandila bojin funa gamara wone wo aga cabuno kan ani hanna gono tamani yan gono kan gin kan da wafa kai hanno Niger labora aga cabumo kan bora kan gono gala bo mai hunkuna aga ba mai radin ngam cabu kan ngande Isufu Muhammadu wana isi mi kyare matkancin da tira an kida zam Isufu Muhammadu girwa ya kan ate Niger labo woji ne borkul gabai alhali karana na labo woda borkul dimo alhali karano politiki zai gona ga charnwa
wone wo kul Muhammadu Isufu a won dabar zare inga no kandila boga wone to wone wo ma Muhammad Bazoum a gabanu fondo wodi ningo ma barmai ginga kambu fonda gana kanga kanda wafa kai politiki zai da kira gamara amma hala ko gutonan kan bore ko kuma albahare kan ko ga fatta di kira dindo hare kan furun ganda chef de file de l'opposition de kira gamara Niger la bize kulno goni gidi alhalo kingi goni gidi o barmayen ga baga kaga furdira wora zama matakancin labazu Muhammad ga bangam labo hausun dadini da matakancin gorga labo hausun dadini alhale kir goni gidi imanta fo zam labu koy zena borwo ne halga kan kuna a goni gice kan inga kamba go hinora hino gonga kambara a goni gice mu kan ingano goni ga haye kulgayi zama alhali hanne kulkan borwo ne wo banga mu goida kan gen gana labi zai imama kerse labu koy zenadin ingano goni gite sabil kan nan fonda din si ga kai ga bori barmayan kan borwo ne ga banga mu kande ga dandini ba parti kan gande go charban da hino banda ngai bumbo goni ga diwodini yadin mono pendes tare parti ora bumbo da borbo bu goni kan yan barmayan wodni igona gana batunge medin kuna barmayan ka ga furo Niger labo politiko ce da rawara zamaran ga bai kan Isufu Muhammadu borwo ne ngini goni go gona ngi tibora kan goni ga ganji hunkuna wone wo kulmate zamba dai dikera kan furo Mohamed Bazoum kan gitila bojin funa ngande chef de file de l'opposition wodi ngamara dikera din amanta hala kana seno me an hinji kama zama hadina dora ga gummat kan tirani kida l'actualité tirani wolmo Mohamed Bazoum a goni gidin yanno kan mantiko tare na goni gice ki no mantingi giti wati din kandida kan si gane te yakin no nigi himgite yakin no nigi himgite borone kuna in suban a ina didigi labu koi yadin ga manti borfono gice basi an kan aga tengano gi himgitun gite suballahu kulu matkancin ni gi himga labu ga inda suballahu kul kan ganan labo murade mu doka gasu zaman kundi ko kuma da rugun gidi zani hino sambukan kundai di ko kala sabaite di ko gundai halga kason kargin manufunu bi muradai imante matakancin borai ga bara da dinga bumbo matakancin ga bangam labo ga inda lakkal kanera da mo imikitin da kime wone mo kul talo ifono gon gante talo giti kan borwo ne kan na labo mai girwai Isufu Muhammadu halga ka hunkuna a wanji ga kan baka hino wani ke dira waira a wanji mu halka so yi wani partiyo a wani ke dira wai ngumu halka so a kan bugoira di ko gunu mo Niger labo politiko ke dira wai mo halga ka hunkundai nga nogo ne ga dabar zare wo kulte kan ganan politiki za halka hunkuna isin ga wafa kundi kere yadi mono gwamnati godo hare kambo Isufu Muhammadu halka son akambogo matkancin no igona ga goye gasandinda zuzu ko arfonde do hare halka son matakancina ana gorandinda mai rawati halka son wodiyan no gona gite soje kayan ga hagoy da hallasa halka son matakan gona gite inga daino gona gite Niger labu mai refuwai matakancina ninga dabar zare tegi gorandinda din halka son fondo follankai ni gona ga goida ni adai dandaji zo a wani dabar zare kayan a tedini wone wo ana dixian beri te kan halga kan kundai wone yan wono gono go goy Niger labo se ifo senan wone wo kulte kan ganan dai wo kan dinga bina ga badin amadugate wo kul kan gane wone ninga ga ba amadugate wodin senan dabar zare wo kulte yadi mono bore kan yan mon gase kan agoni gidi kan bore di yang yin ga garin gi seginga murado sara bore di nimo asin da hujja kan yan a ga yin ga tonan di do kan yin gane mai yadda matunate ana dabar zare yan teno kan ga fonda yan kendi kan ga borai din no har yan kan si ise ami dai da noru ni a dai kan ganan dai borai din imfuna se fondara kan gana a won dabar zara kan aniya sambudin amadu go goida le courrier tiranga mo kan gati mamma abu wani tubo kan gona gate can da irme kino wobon ane wone wo matakan tere gona gate da inna da mistare kulno sara yadin mono
di ko gun kiti fonde do hare kambu mene dai bora dini a gonda sankafo kanse a gona ga canda wote zamun kundi ko gun gidi borwone a gona ga ce cingam dabari kulte kan ga cimo dabu maino borwone general abu da bore kayan gona ga fasa se borwone yangi gona ga dirnyen no kan kun zabana alwato wo karayirgo bera gusugumo bere a cabu bore se kan haribo bugi hin ka barmai zaminge wodo hare kambo kingi ko gala sabu gidi irko tamo kair ko ninga talfota ga mamma abu nge wo ko gidi ka bafunara borno kan asudu hayyan yadin ga wodo bor foka ga na gonda hayyan mantikimno wone wono idangine wone wono igor ganda karda gane wai borno kan asihai ya dinga borfosin ka gane a ganda iza amma igoni gidirnyan kan bere wai ne turabalno bere go gusuno hunkunu bere ko ne ininga ibera gusandi gu ko gila sabu gidi kan borai dinki gimil sudu hayyandi ni hunkunu borai dini igihin gadu hayyan igin gadu hayyan kanan di zongo bon zongu wo kayangi gon ga mil kayan sin gudu hayandin da bari yan gon kan beira ke bukan di goyi da bare dini bora gadu hayyan wo ne mu general abu asin ga kan du hujje kan gane bere wo ne wo sino yadi mon halka son di gun gidi mu sandi kiti fonde do hare kambo mantinga no ga fatta gane kan mamma abu zankeki ne aize no dini manta aize no ngo sindu wodi wo fondo zamun kuna albahare kan gona ga fatta ganda a gona ga cebu kan general abu go ga cebu bore ise no bo abor mane se kan inga gonda alforma zuzu kwar fonde dindo hare kambo kan gin gannan tangamo karangu gongumu dugudu cimu agogo dirnya mu kan ir Niger labu maire ki tirabero kan gir Niger labo wo hauzu a wani aye waran kicin difa a kankan giti almiyalai wani gorkisi na dinubon kan harno kan wone wo inna da ministare da bonguda bai sanino ya dinga harno kan gwamnati kirno wone wo go gwamnati mono ga hagodi wani halasa wodi ni bandamo di ko gi ir Niger labu code civil o mo guna nga modo hare a wani aye zongu hinzan di wakin di hinka nga no ga cabakan zanku kulkan haibor wundira ni fuwara hige ranu nin bora higi a hai matabbatan di kan sik kulno sino ni izano yadin gamu matkin seni gini tegene kan wo kan bore wo goni gici mantikimnu la roue de l'histoire tirango mo anir labaran de kan alwato kan cini goni gi ir Niger labu jir woydu cindi hin kan ta kan adungo bondura bu chote handi hanan labo jin funa Mohamed Bazoum goitere kayan cabe kan yangoyin Niger labo se kayan ko karberi cabe a goyira Dr. Yahaya Garba kayar me kino bon minister o kan ga go da farmo kenan ngata wani secrétaire général handi hana jingaro bucodin ga borwone ina kai bana ina no gala kan signe grade d'officier de l'ordre national du Niger il faut se zamborwone goitere rai ko gidino kan goiterno kan afo aga banga goyo goiteri mono kan aga yingo gora girin di gire o kulkan a cebe nonge kulkan yanga gorgoyo kan maga gwamnatin dandini aga teno dabbin follon da adilai matkancin da tirani kida ane Yahaya Garba borno kan agwani goy aggoy hanete yadi mono goiteri na ga ba siba borkan ga forgay borkan ga goy dagge borkan ga goy dokore wonen wa asiya dande bore dindumo kala borkan ga faham da goy yadi mono suballahu kulu a wona goy ke da rawaira aga fondi yan kendi kan gane mu goy hanna gasandi ir Niger labora nongay kulka yanga gor he ko korbando bumboda Dr. Yahaya Garba borwone nodini iwana kawyara bonkoni tara windora ina te dan maliki nodin agiye kango maradi woni bari kyora woni mogiti hani zo labari kayan irso la kaktonan daran don kuna kalir mu ware hin ko gabi ko ga mirke bi no hani zo irum do afon kirka fasararan se ne o labari ginda bon ne o mo ne gnaran sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh